Hi, good morning. Good morning. I am here now in Bayanga, no? So, we are here in Bayanga, Xavier States. Bayanga, Xavier States. So, this is the coming Bayanga, Xavier States here in Cagayan de Oro City. So, this is Zone to Rise, no? Zone to Rise. So, this project is designed to copy-paste the Xavier States uptown, Cagayan de Oro City. So, this is our pre-selling project, no? So, we offer here a house and lot. So, as what you can see, this is the house. So, it's very modern, no? Yan. So, this house is only 8.2 million, no? And then, the 10% is the down payment, and the 90% is bank financing. So, this location is very nice. So, we are along the Bayanga Road. Along Bayanga Wide Road. Ayan. Main road of Bayanga. Yan. So, this is the highway of Bayanga. Bayanga. So, this is the main gate. No? Main gate. So, this is, in the future, the 20 meters wide. So, this is the area. Yeah. Area. So, here, so, as what you can see, patag gid kayo siya, no? Patag. So, kinato mga blocks. Makita ninyo ang mga block number. We have block 1 over there, block 2, block 6 over here. I-focus-focus lang siya, bro. So, makita gid niyo patag tanan, no? Patag tanan. So, naatay, naatay map ani akong mahatag sa inyo, ma-explain ako sa inyo ang map ani sa whole nga plan, no? So, let me know if you're interested. Kay diri nga area is mga 12 minutes lang gikan sa SM. 12 minutes dayon. Peaceful man gud diri, peaceful ba. So pwede diri kuani siya diri, pwede po siya as your rest house, no? Rest house tungod sa peaceful kay siya ba. Pero ang future plan dili dako gini siya, like na ni siya sa copy-paste lang ni siya sa Xavier States nato. So kabalo gid mo unsa mo develop sa A. Brown. Kita gid niyo siya mo develop, no? Ang atong value sa atong property is mo appreciate jud, no? Mga after 5 years from now kanang 8 million nga balay na siguro na siya, more or less na siya sa 12 million. Yes, 12 million, that's true. No, kay gwapo gid kay na mo develop si A. Brown, and then ang ilang balay pod is very quality ang ilang balay. Baga ang ilang mga walling sa ilang balay. Baga. Naana si A. Brown mag-develop og balay, no? Very quality gid si A. Brown mag-develop og balay. So, what are you waiting for? Diri, nice ang location along the road, along the Bayanga Road. And then, ang development is copy-paste siya pohon, like sa Xavier States Uptown. And then, ang atong house quality, no? Dool naman ni dili siya layo. Dool ra gid siya. So, look at the terrain, patag gid siya, patag, no? Okay, kuha na mo mintras na apataay bakante dool sa gate. Kay pareha na sa Xavier States gyud sa Uptown ang ilang pag-develop ani. Okay, thank you for watching.